Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhtaramun al-asatis wal asatidzah wa jami'il hadirin wal hadirah rahimakumullah. Uhanni'ukum bitahiyyatil islamiyah tadkhilul qulub yukramu ahlil jannah sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah wa ma rasula ba'dah amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru ila Allah subhanahu wa ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak walladhi qad ja'ala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahru awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiran itkum minan nar. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abduhu wa rasuluhu nala awal fahyu fi hadha syahri wa hiya al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa yubayyinat minal huda wal furqan. Walladhi qad hamala al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Hayya nusallu jama'atan. Assalamu alayka ya Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Syukran jazilan ilaikum ya zaimatan majlis alladzi qad a'tani fursatan zaimatan lian ahtuba amamakum jami'an tahta al-mawdu' fadail syahri Ramadan. Ayyuhal hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Wa hal tasumu fi hadzal yawm? Taban alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Wa ana asumu aidan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan Mubarak. Nahnu al-an fi syahri Ramadan, syahri Karim, alladhi intazarna zamanan tawilan, lianna fi hadha syahri nuksiru muslimin wal muslimat fi ibadati wa a'malis salihah. Yudha'afallah mudha'afatal jaizah. Qala al-hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nir. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Nanu minal muslimin wal muslimat wajib alaina an nasuma fi hadha syahri sahran wahidan min tulu'i syamsi ila ghurubiha fi imsakin nafsi min ladha'idiha hatta nash'uru bima yash'uru fakir wa miskin fi imsakin nafsi min sahwatiha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Surah Al-Baqarah al-ayah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Laqad arafna anna Allah kataba alaina syiyam littaqwa ila Allah wa rasuluhu bifi'li ma amarahu wa tarku ma naha anhu. Yanqasimu syahrul Ramadan ila salasati aqsam. Asar ayya min awal yusamma syahrul rahmah. Asar ayya min thani yusamma syahrul maghfirah. Wa asar ayya min akhir yusamma syahrul itkum minan nar. Alhamdulillah, now we are on the third day of Ramadan month. Ramadan Mubarak.
At this month, Allah replied and be merciful for us. It's like what I said last in Surah Al-Baqarah verse 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. We have to fasting in this Ramadan month. It's like Allah required before us to bring us muttaqin. What is muttaqin? Muttaqin means pious, or do Allah command and far away from the prohibitions. Now I want to share with you about the virtues of Ramadan. Ladies and gentlemen, the first virtues of Ramadan is Allah set down the Al-Quran in this month. Allah said, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa yubayyinat minal huda wal furqan. Allah revealed Al-Quran in this Ramadan month to bring the clues for human and the differences of right and false. Masya Allah, so let's we read Al-Quran more, one day, one juice and more. But don't just to read it, we have to know what inside the Al-Quran and apply it in our daily life activities. Secondly, Allah opened the doors of the heaven and closed the door of the hell. And Allah circles the devils, which means Allah easier us to do the good one and Allah difficulties us to do the bad one. Masya Allah, tabarakallah. And the third, there's another very important night in this month. Do you know what night is it? I don't know. It is Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is the night that more better than 1,000 months. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Surah Al-Qadr, verse 1 till 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairan min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Which means Allah set down the Al-Quran in the Lailatul Qadr. What is Lailatul Qadr? Lailatul Qadr is a night that more better than 1,000 months. At that night, the angels and Jibril comes to the earth for sits the anyone things there till the dawn are come. Masya Allah. In this day or night, Allah will answer our prayers and give anything what we want. So let's always maintain and improving our faithful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asatis, bunda-bunda, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian, Cynthia yakin semuanya sudah paham kan apa yang Cynthia bahas? Tapi Cynthia akan mengurai kembali apa yang Cynthia bahas agar adik-adik yang kurang tahu bisa paham. Izinin Cynthia ya. Alhamdulillah, karena nikmat dan hidayah Allah yang kita tidak bisa hitung satu persatu bisa berkumpul di sini di bulan suci Ramadan ini. Dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Bulan yang 10 hari pertamanya adalah bulan kasih sayang, 10 hari kedua bulan ampunan, dan 10 hari ketiga ditutupnya pintu neraka. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan wahyu pertama kalinya di bulan suci ini, yakni Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa yubayyinat minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan ini untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang telah membawa Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi yang tidak ada yang bisa menyainginya. Mari kita bersalawat bersama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah.
hadirah rahimakumullah. Terima kasih untuk alma materku SD ITG MC, spesial untuk MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di hadapan antum-antum semua untuk bertausiah atau sharing sedikit tentang fadilah bulan suci Ramadan. Hadirin hadirah rahimakumullah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia yang kita sudah nanti setelah sekian lama. Di bulan ini banyak umat muslim melakukan ibadah amalan salihah karena Allah melipat gandakan pahala. Masya Allah. Di dalam hadis tertera, man fariha biduhulir Ramadan haramallahu jasaduhu minan nir. Barang siapa yang berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadirin hadirah rahimakumullah. Kita sebagai umat muslim wajib untuk berpuasa di bulan ini 1 bulan penuh, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, dan menjaga diri kita dari lezatnya makanan dan menjaga diri kita dari nafsu syahwat, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan fakir dan miskin, dan menjaga lisan kita dari perkataan yang kasar dan bisa menyakiti orang lain, sehingga kita bisa peka terhadap sesama. Teman-teman, Cynthia punya lagu nih yang insya Allah lagunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Lagunya legend sih, tapi semoga teman-teman tahu ya. Yang tahu bisa ikutin Cynthia. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Masya Allah, begitu besar faedah yang kita dapatkan jika berpuasa di bulan suci ini. Kita bisa melatih diri kita, fisik dan mental kita untuk tetap sabar dan tetap rendah hati untuk menahan emosi kita. Kita bisa memahami Al-Quran lewat tadarus, bisa mendekatkan diri kepada Allah, sudah dapat pahala dilipat gandakan lagi. Masya Allah. Nah teman-teman, sekarang saya akan masuk ke keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa yubayyinat minal huda wal furqan. Nah, jadi mari kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an di bulan suci ini. 1 hari 1 juz atau lebih. Tapi jangan hanya membacanya, kita juga harus memahami arti dari Al-Qur'an tersebut dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka dan membelenggu syaitan-syaitan. Yang berarti Allah mempermudah kita untuk melakukan kebaikan dan mempersulit kita untuk melakukan keburukan. Dan yang ketiga, ada malam yang sangat dahsyat, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apakah itu? Tak tahu. Itu adalah Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Allah berfirman di surat Al-Qadr ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu, malaikat-malaikat dan Jibril turun untuk mengatur keadaan di bumi sampai terbitnya matahari.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, mari kita meningkatkan amal soleh kita dan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya kita bisa dilipat gandakan pahalanya. Karena jika kita berbuat baik, Allah walaupun sebesar zarah, Allah akan menambah pahala kita sebesar gunung. Masya Allah. Jadi teman-teman, inilah sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.